राजहंस बतख का कज़न। राजहंस पानी का एक खूबसूरत परिंदा है जिसे लोग अक्सर बड़ी बतख कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बतख से बहुत मुख्तलिफ परिंदा है। ताहम ये बतख के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। राजहंस का ख़ानदान एनाटाइडी कहलाता है। इस ख़ानदान में बतख के अलावा मुर्गाबी भी शामिल है। राजहंस और मुर्गाबी अपने जिस्मानी खसूसियात के बाइस एक दूसरे के बहुत करीब हैं। राजहंस मिलता कहाँ है? राजहंस को मुतदिल इलाके बहुत पसंद हैं, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा सर्दी। कुदरती तौर पर राजहंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जनूबी अमेरिका और जनूबी एशिया में पाया जाता है। ये उस्तवाई एशिया, वस्ती अमेरिका, वस्त एशिया और अफ्रीका में बिल्कुल भी नहीं मिलता। जिस्मानी खसूसियात। राजहंस दुनिया के इन बड़े परिंदों में शामिल है जो उड़ सकते हैं। राजहंस 1.5 मीटर तक लंबा और 15 किलोग्राम तक वज़नी हो सकता है। इसके परों का फैलाव बाज़ औक़ात 10 फीट से भी ज़्यादा होता है। लंबी गर्दन, बड़ी चोंच, बड़े बड़े पैर इसकी ख़ास निशानियां हैं। राजहंस ज़्यादातर सफ़ेद रंग में मिलता है, ताहम इसकी कुछ इक़साम बिल्कुल स्याह और सुरमई भी हैं। राजहंस की कई किस्म की आवाज़ें हैं। मादा बच्चों को बुलाते वक्त मुर्गी की तरह कुड़ कुड़ करती है। गुस्से में राजहंस बहुत ज़ोर से खर्राटे जैसी आवाज़ निकालता है। दूसरों को बुलाते वक्त ये आवाज़ लंबी सांस जैसी होती है। अनोखी चोंच। राजहंस की बड़ी चोंच या तो स्याह होती है या पीली। इस चोंच में बहुत तेज़ दंदाने होते हैं जो इसके दांत हैं। इनकी मदद से राजहंस मछलियाँ पकड़ता है, ताहम यह अपना शिकार निगलता है, चबाता नहीं। चोंच से ये अपने दुश्मन को बहुत ज़ोर से काटता भी है। हिजरत करने वाला परिंदा। इसकी तकरीबन तमाम इक़साम हिजरत करती हैं, यानी सर्दियों में कहीं और गर्मियों में कहीं, और एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हुए ये बाज़ औक़ात 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फ़ासला तय कर जाता है। इस दौरान में राजहंस 80 किलोमीटर की रफ़्तार से 8000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करता है। घर और बच्चे। राजहंस तालाब, झील या दरिया के किनारे पर बहुत बड़ा घोंसला तैयार करते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर ये घोंसला तामीर करते हैं। इस घोंसले में बड़ी बड़ी शाखें और घास इस्तेमाल होती है और ये बहुत मज़बूत होता है। अगर पानी किनारे पर आ जाए तो ये घोंसला तैरने लगता है और इस पर कोई असर नहीं होता। मादा बहार के मौसम में 2 से 8 तक सुरमई, सफ़ेद या जर्द रंग के अंडे देती है। इसका अंडा मुर्गी के अंडे से कुछ ही बड़ा होता है। नर मादा बारी बारी इन्हें तकरीबन 36 दिनों तक सीते हैं। इस दौरान में ये दोनों अपने घोंसले की कड़ी निगरानी करते हैं और कोई भी नज़दीक आए तो इस पर हमला आवर हो जाते हैं। बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही तैरने लगते हैं और माँ के पीछे एक कतार में तैरते या चलते हैं। इक़साम। राजहंस की 7 इक़साम हैं। इसकी 5 मशहूर इक़साम ये हैं। ट्रम्पीटर राजहंस।
یہ راج ہنس براعظم شمالی امریکہ کا سب سے مشہور پرندہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی کا پرندہ بھی ہے۔ ٹرمپیٹر راج ہنس 11 فٹ تک لمبا اور 13 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ یہ سفید اور سرمئی رنگوں میں ملتا ہے۔ اس کی چونچ 4.5 انچ سے بھی لمبی ہوتی ہے اور یہ پانی کے پرندوں میں سب سے بڑی چونچ ہے۔ اس کے گلے سے باجے جیسی بھوں بھوں کی آوازیں نکلتی ہیں۔ ٹرمپیٹر پرواز کر کے اکثر کھیتوں میں اتر جاتے ہیں اور بیج کھاتے ہیں۔ بیجوں کے علاوہ یہ کیڑے، مچھلیاں اور مینڈک بھی چٹ کر جاتا ہے۔ گونگا راج ہنس۔ یہ راج ہنس ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہجرت کر کے افریقہ کے شمالی ساحلوں پر بھی آ جاتا ہے۔ اسے حال ہی میں براعظم شمالی امریکہ میں بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ چونکہ یہ بہت کم آواز نکالتا ہے، اس لیے اسے گونگا راج ہنس کہا جاتا ہے۔ یہ 14 کلو تک وزنی اور 67 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے ان پرندوں میں ہوتا ہے جو وزن رکھنے کے باوجود اونچی اڑان بھر سکتے ہیں۔ گونگا راج ہنس سفید، سیاہی مائل، بھورے اور زرد رنگوں میں ملتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ پانی کے کنارے پر موجود اونچے ٹیلوں پر بناتا ہے۔ کالا راج ہنس۔ یہ راج ہنس صرف آسٹریلیا کے تالابوں اور جھیلوں میں ملتا ہے اور یہی موسمی تبدیلیوں کے باعث یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر سیاہ رنگ میں ملتا ہے، تاہم کئی بار اس کے پروں میں سفیدی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تقریباً 5 فٹ لمبا اور 9 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ سرخ چونچ اور پھیلے ہوئے پر بھی اس کی اہم خوبیاں ہیں۔ پرواز کے وقت یہ راج ہنس اپنی گردن بالکل سیدھی رکھتا ہے۔ کالی گردن والا راج ہنس۔ یہ راج ہنس براعظم جنوبی امریکہ کا خاص پرندہ ہے۔ یہ 49 انچ تک لمبا اور تقریباً 7 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ یہ راج ہنس کی سب سے چھوٹی قسم بھی ہے۔ سفید جسم، سفید گردن، سرمئی چونچ اور آنکھ کے پیچھے سفید پٹی اس راج ہنس کی نمایاں نشانیاں ہیں۔ یہ راج ہنس کھیتوں یا میدانوں میں ٹیلوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ گونگے راج ہنس کی طرح یہ بھی بہت کم آواز نکالتا ہے۔ ووپر راج ہنس۔ راج ہنس کی اس قسم کو عام راج ہنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قسم یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ یہ 65 انچ تک لمبا اور 11 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ ووپر راج ہنس سفید اور ہلکے پیلے رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی آواز ٹرمپیٹر کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ سیاہ یا کالے راج ہنس کے بچے پیدائش کے وقت ہمیشہ سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچے اپنی ماں کی پشت پر اکثر سوار دیکھے جا سکتے ہیں۔ دشمن۔ راج ہنس کے بچوں کو لومڑی، بجو اور بھیڑیا نشانہ بناتے ہیں۔ بڑا راج ہنس ان کے قابو میں بہت کم آتا ہے کیونکہ یہ یا تو ان کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے یا ان پر زوردار حملہ کر دیتا ہے۔ بڑا راج ہنس بھیڑیے تک کو مار بھگاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ انسان پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اسے خوب زور سے کاٹتا ہے۔ انسانوں سے تعلق۔ راج ہنس کے ساتھ انسانوں کا تعلق بہت پرانا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسے صدیوں سے پالا جا رہا ہے۔ اس کا گوشت اور انڈے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ یونانی دیومالائی داستانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مصر کے اہرام میں اس کی روغنی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔
ہندو بھی اسے بڑا مبارک پرندہ خیال کرتے ہیں۔ راج ہنس کے بارے میں کچھ مزید معلومات۔ راج ہنس 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ راج ہنس کے جسم پر 25,000 تک پر ہوتے ہیں۔ راج ہنس تیرتے ہوئے اکثر سو جاتا ہے۔ اڑنے سے پہلے راج ہنس تقریباً 30 میٹر تک بھاگتا یا تیرتا ہے۔ راج ہنس کو کئی ممالک میں قومی پرندے کا درجہ حاصل ہے۔